дар мусобиқаи мазкур дастаи футболбозони Регар Тадаз дастаи Барқи шаҳри Норакро дар майдони худ қабул карданд. мусобиқа хеле хуб дуэр шуд. ҷавондухтарони дастаи Регар Тадаз нисбати ҳарифони худ хеле фаъолтар буданд. натиҷаи кӯшишу ғайрати аъзоёни даста боис шуд ки футболбозони шаҳри Турсунзода ба дарвозаи Барқи шаҳри Норак ситӯбро ворид кунанд. футболбозони шаҳри Норак ҳамагӣ як гол заданд. қобили тазаккур аст ки мусобиқаи мазкур бори нахуст дар таърихи чемпионати футболи Тоҷикистон байни дастаҳои футболи занона таъсис ёфтааст. дар ин чемпионат дастаи Регар Тадаз бозии аввалини худро дар майдони равшани шаҳри Кӯлоб гузаронда буд. дар ин бозӣ Регар Тадаз бо ҳисоби 4-0 ба ҳарифи худ ғолиб омад. дуюм бозии Регар Тадаз 8 июн бо дастаи Суғд бо ҳисоби 6-0 анҷом ёфт. ин бозии сеюмини дастаи футболбозони ҷавондухтарони Регар Тадаз мебошад. من میرزا موسی کاپیتان دسته رگار تداس شهر تورسنزاده. امروز ما با دسته نورک شهر نورک بازی داشتیم و در اینجا بازی را 3-1 بردیم و بازی دیگر 15 ایول در شهر دوشنبه با دسته دوشنبه زبونیسا رقابت میکنیم و کوشش میکنیم که در آنجا غالب بشیم. ما از دسته فوتبال زنانه شهر نورک به شهر تورسنزاده آمدیم برای مسابقه. در اینجا بازی گذراندیم. بازی آنقدر هم دشوار نبود از آن سبب که دسته ما کودکان خرد داشتند و مقابل آنها برآمدن توانستند. از این سبب 3-1 مغلوب کردیم. ما به شهر تورسنزاده آمدیم. شهر تورسنزاده خیلی زیبا و شاد بود. هوای اینجا خیلی خوب است. آنها خیلی ما را به خودی قبول کرد. من میرزا مالدا به حیث دروازه‌بان در دسته فوتبال زنانه شهر تورسنزاده رگار تداز بازی میکنم. ما بسیار در لیگ چمپیونات فوتبال زنانه اشتراک داریم. سومین بازی است که ما در این اشتراک میکنیم. یکمین بازی ما با شهر کولاب بود که 4-0 غلبه کردیم. دومین بازی ما با شهر خوجند بود که 6-0 غلبه کردیم و سومین بازی ما با شهر نورک بود که بر حساب 3-1 غلبه کردیم. بازی آینده ما با شهر دوشنبه است. حرکت میکنیم که در آن بازی هم غلبه به دست داریم. ما کوشش میکنیم که دسته خود را در تمام جمهوری و بیرون از جمهوری معرفی نماییم. дастаи Регар Тадаз бозии навбатии худро санаи 15 июн бо дастаи зебонисои шаҳри Душанбе анҷом медиҳад. баъд аз он санаи 17 июн дастаи Регар Тадаз ҳарифи худ дастаи Бохтарро қабул мекунад.